Okay, question number 5. So figure 5 shows the immune response after vaccination. So perkataan vaccination tu merujuk kepada differences, the concept of differences between active and passive immunity. So vaccination merujuk kepada active immunity, okay, iaitu artificial. Ingat, untuk active versus passive immunity ada dua jenis. Sama ada jenis yang natural ataupun artificial. Okay. So untuk active immunity pun sama. Ada yang natural, ada yang artificial. So untuk artificial merujuk kepada vaccination. Okay, iaitu method of introducing the antigen. Itu yang akan membezakan sama ada aktif itu secara artificial ataupun secara natural. Okay. So kalau artificial merujuk kepada antigen itu kita introduce ke dalam badan kita secara vaccination. Iaitu antigen itu dalam bentuk vaksin. Okay. So aktif ni hanya merujuk kepada dia akan activate the adaptive immune response. Okay, iaitu cell mediated dan juga humoral immune response. So graf ini merujuk kepada konsep of primary and secondary immune response. Cuma in this case, primary and secondary immune response itu ditriggerkan through vaccination, through process of injecting vaccine into our body. So itu je, okay? So still melibatkan primary dan juga secondary immune response. Cuma cara antigen itu diintroduce ke dalam badan kita buat ikut vaccination. Kalau soalan yang sebelum ni, cara introduction of antigen tu adalah melalui infection. So itu je beza. Tapi respon kepada antigen itu masih sama. Iaitu kalau semasa primary vaccination merujuk kepada first time antigen introduced. Okay. So samalah macam first time undergo infection. So tak kisahlah infection tu datang daripada natural process, iaitu memang kita kena infection, ataupun secara artificial, iaitu sebab kita injected dengan vaksin semasa proses vaccination. Okay. So either way, asalkan first time ada introduction of kali pertama antigen itu introduce, okay, so body kita akan respon dengan menggunakan primary immune response. Okay, so ni adalah primary response, ini pun primary immune response. Next, booster dose pula merujuk kepada second time kita injected dengan vaksin. So biasanya second injection tu merujuk kepada booster dose sebab tujuannya adalah untuk boost our immune system. So macam mana nak boost our immune system? Dengan kita introduce second time antigen. So second time antigen introduction untuk initiate secondary immune response. So this is the secondary immune response. Okay, satu kita panggil dia booster dose, iaitu untuk boostkan our immune system. So macam mana immune system tu become boosted? Sebab dia sudah undergo secondary immune response. So secondary immune response tu yang akan produce antibody with very high concentration, and then it will retain in our body for a very long time. Okay, sebab tu kita panggil dia booster dose. Tapi konsepnya sama. Kali pertama injected with vaccine, so itu adalah first introduction of the antigen untuk buat primary immune response. Second time kita injected, iaitu booster dose, so itu adalah untuk initiate secondary immune response. Okay, first question, define the term immunity.
So immunity merujuk kepada keadaan, the state of our body being able to protect against infection, iaitu dengan menggunakan antibody. Okay, so it's a state of sufficient biological defense to avoid infection ataupun disease ataupun unwanted biological invasion. Okay, so itu adalah immunity, iaitu keadaan. Next, what type of immunity? Apakah jenis immunity shown in the graph? So in the graph tu kita nampak melibatkan vaccination. So kalau vaccination mestilah artificial active immunity. Okay, sebab dia adalah active immunity dan tapi kita menggunakan vaksin, so dia adalah artificial. So kena jawab artificial active. Tak boleh aktif sahaja. Okay, second, B2. What is A and B? So A adalah primary immune response, B adalah secondary immune response based on characteristic of the antibody. Okay. Next, give two differences between primary and secondary immune response. So first differences, rate of response in the primary are slower compared to rate of immune response during B, iaitu secondary immune response. So primary lebih lambat sebab ada lag time. So nampak tak ada lag time? So itu adalah primary, tapi secondary dari very little ataupun no lag time. So in this case no lag time lah. So kalau tak ada lag time, sebab tu dia faster response. Okay, faster tu as in dia boleh directly produce antibody selepas mendapat infection. Compare dengan primary, lepas infection dia perlukan beberapa hari baru antibody tu akan ada dekat dalam kita punya badan. So slower response lah sebab ada lag time. So lag time tu yang akan buat activation of the humoral immune response. So first tadi dari segi dia punya cepat ke lambat. Second dari segi dia punya magnitude. Maksudnya kadar jumlah antibody yang produce semasa primary against secondary immune response. Iaitu semasa primary less ataupun lower magnitude of response. Maksudnya lower concentration of antibody compared to secondary yang greater magnitude. Lebih banyak, lebih higher concentration of antibody produced after secondary immune response. Yang ketiga, kita boleh compare dari segi short lived ataupun long lived of the antibody. So primary kita tengok dia akan slowly decline after dia achieve maximum. So itu maksudnya dia adalah short lived. Tapi after secondary the concentration of antibody remain high in our body. So dia adalah long lived sebab dia jenis IgG. Kalau primary tadi lebih kepada IgM sebab tu dia short lived. So next question. Name the class of antibody represented by X and Y. So X merujuk kepada secondary, so adalah IgG. Y ni adalah untuk primary, so dia adalah IgM. What is the differences between antigen and antibody? So antigen, so ini kita tengok dia punya definition lah. So antigen tu adalah something that can trigger the immune response. So antibody itu adalah effector of the immune response, of the humoral immune response to fight the antigen. So difference dia, antigen is the trigger ataupun the substance that trigger activation of immune response, but antibody is the product ataupun the effector of the humoral immune response to fight the antigen. Next, question number 6. Figure 4 represent the lymphoid system in human. So, technically lymphoid system yang awak belajar masa chapter transport system. Okay, iaitu lymphatic system. Okay, so lymphoid system merujuk kepada lymphoid organ lah. So, awak kena recall balik from chapter transport tersebut. So, ada beberapa lymphoid organ yang terlibat dekat dalam kita punya immune system. So, yang paling penting adalah kita punya lymph node dan juga thymus. So dua organ ni yang paling penting yang terlibat di dalam kita punya adaptive immune response. Okay, so thymus adalah tempat di mana maturation for T lymphocyte. Satu dia penting. Okay,
bone marrow tu bukannya sebahagian daripada lymphoid system. So that's why dalam ni tak ada bone marrow. Okay, tapi thymus ni adalah yang penting dalam dalam maturation of the lymphocyte, iaitu maturation of T lymphocyte. Okay, lymph node pula adalah tempat di mana ada banyak B cell and T cell accumulated. Sebab itulah one of the function of lymphatic system adalah untuk protect our body against infection. Kenapa? Sebab lymphatic system, so lymph fluid akan lalu lymph node. So this is an example of lymph node. So ni adalah lymphatic vessel. So bila lymph ataupun lymphatic fluid lalu vessel, and then dia akan pass across lymph node. So dalam lymph node ni lah kita akan jumpa banyak B cell and T cell. So apa-apa bakteria ataupun infection yang ada dekat dalam lymph akan kena tackle semasa mereka lalu lymph node. Okay, so yang keluar ni adalah yang lebih bersih daripada infection, so to speak lah. Okay, itulah kenapa lymph node ni penting dalam kita punya adaptive immune response ataupun immune systems in general. Okay, so name organ label X, Y and Z. So X adalah lymph node, Y adalah thymus, Z adalah spleen. So spleen itu lebih kepada tempat untuk store and destroy red blood cell. Okay, tapi yang tu tak ada kaitan dekat dalam kita punya immune response. Okay, next, identify the type of lymphocyte produced in Y. Okay, soalan ni ada kesilapan. Dia tak boleh kata produce. Okay, sebab thymus tidak produce T lymphocyte, dia hanya site of maturation sahaja untuk tempat mature. Production masih lagi berlaku di dalam bone marrow. Tak kisahlah T ke B lymphocyte. So soalan ni sepatutnya dikata maturation. Okay, so kalau maturation barulah jawapan dia adalah T lymphocyte, sebab Y itu adalah thymus. Next, briefly describe three function of lymphatic system. So ni back to chapter transport tu lah sebenarnya. So yang ni kena recall balik dalam chapter transport tersebut. So function of lymphatic system adalah untuk transport interstitial fluid back to the bloodstream, ataupun assist dan transport fat absorption in the small intestine. Lepas tu protect body against infection ataupun pathogen ataupun foreign substances, yang merujuk kepada ni tadilah, apabila lymphatic fluid itu lalu lymph node. Okay, one of the lymphatic organ. Okay, next, compare between primary and secondary immune response in the table below. So first in terms of memory. Memory ni merujuk kepada memory B cell ataupun memory T cell. So semasa primary immune response, okay, memory cell tu ada. Secondary immune response pun melibatkan memory cell, memory B cell dan juga memory T cell. Okay, cuma bezanya adalah memory B cell semasa primary immune response, memory dia adalah pasif. Kenapa saya kata pasif? Sebab dia tak terlibat dalam primary immune response. Dia hanya produce semasa primary immune response. Okay, so semasa secondary immune response barulah memory B cell tu become active. Baru dia akan terlibat dalam proliferation and differentiation untuk produce plasma cell. Itu maksudnya aktif dengan pasif kat sini. Bukannya aktif dengan passive immune response. Okay, so kalau kamu nak kata both are present pun tak apa, sebab soalan ni terlampau general. Next, in terms of specificity, so both primary and secondary response, dua-dua adalah specific, sebab dua-dua merujuk kepada adaptive immune response. Asalkan adaptive, mestilah specific. Okay, maksudnya dia mesti melibatkan interaction antara antigen dengan reseptor. Barulah mana-mana sel yang ada reseptor tersebut become activated. Dia bukannya randomly pergi activate mana-mana sahaja B cell ataupun T cell. Bukan dia still specific. Okay, cuma
primary dengan secondary dia dibezakan dari segi antibody dia, lepas tu cepat ke lambat dia punya response, lepas tu quantity of the antibody, lepas tu lama ke tidak antibody tu stay dalam badan. Itu yang dibezakan. Okay, tapi dua-dua still melibatkan specific interaction antara antigen tu dengan kita punya immune system, immune cell. Next, response rate, kadar kecepatan dia. So primary adalah slower ataupun delayed, maksudnya lambat sikit sebab ada lag time. Tapi untuk secondary dia faster ataupun immediate sebab dia tak perlukan activation. Okay, next kita nak discuss question AC number 1, iaitu explain how lifelong protective immunity of chickenpox is developed following primary immune response. So basically soalan ni nak awak cerita macam mana primary lepas tu followed by secondary immune response boleh protect body kita against chickenpox virus ni. Dan protection tu itu adalah lifelong, maksudnya pada jangka masa yang panjang. Bukannya kali pertama je kita protected, tapi infection seterusnya kita not protected. So itu bukan. So dia nak cerita pasal primary dan juga secondary immune response. Okay, first answer ni kata first time exposure causes primary immune response. So kena beritahu dulu apa yang akan trigger primary immune response, iaitu first time kita jumpa antigen tersebut. Our immune system encountered with the antigen. So itu first point. Second point adalah kena beritahu antigen tu akan activate siapa. Antigen itu akan activate lymphocyte, iaitu merujuk kepada TH cell. Okay, sebab TH cell dahulu yang kena activated, proliferate dan differentiate untuk produce IL-2. So production of IL-2 ni yang penting untuk activation of the humoral immune response. Okay, so next bagi tahu apakah karakteristik yang penting untuk primary immune response, iaitu dia ada low concentration of antibody. Okay, because it is at early stage of the immune response, and then the primary response merujuk kepada concentration of antibody itu dia akan peak, achieve maximum about 2 weeks after the initial exposure. Okay, so dia merujuk kepada jangka masa daripada first infection ataupun antigen exposure sampailah ke maximum concentration of antibody to achieve. Okay, iaitu lebih kurang 14 hari ataupun 2 minggu selepas exposure kepada antigen tersebut. Okay, so next baru cerita apa yang berlaku yang semasa humoral itu sudah become activated. Okay, iaitu selected B cell. Kenapa dia kata selected B cell? Sebab ingat, B cell mesti ada dia punya receptor dia. Okay, dan setiap B cell receptor dia tak sama. So hanya B cell yang ada receptor for a particular antigen yang akan become selected. Satu dia kata kat sini selected. Okay, so kamu simply cakap B cell with the receptor that able to recognize the antigen will become activated and then differentiate into plasma dan juga memory B cell. So better letak memory B cell sebab ada lagi satu jenis memory kan, iaitu memory T cell. Okay, so the B cell that able to recognize the antigen will differentiate and proliferate into plasma cell dan juga memory B cell. Next, plasma cell yang akan produce antibody, dan antibody itu adalah jenis IgM. Okay, so kat sini memang kita akan kata mainly ataupun predominantly. So most of the time memang IgM tu yang first time akan diproduce. Tapi akan ada certain case di mana dia bukan buat IgM saja, IgG pun ada. Okay, cuma kalau kita compare concentration of IgM dengan IgG semasa primary immune response, IgM tu lebih banyak. Okay, sebab tu kita kata mainly, terutamanya IgM. Bukannya bermaksud IgM saja. Okay, IgM tu paling banyak. Okay, and then because of IgM, sebab tu response itu adalah short lived. Sebab IgM tu memang short lived. Dia punya protective value tu hanya sekejap saja, dia tak akan lifelong. Okay, so kita baru cerita pasal primary response. So next pasal secondary pula, iaitu when exposed to the same antigen. So mesti kata same
Sebab secondary mesti berlaku selepas primary dan dia mesti against the same antigen. Antigen yang sama. Tak boleh antigen yang lain. For the second time ataupun secondary exposure. So during the secondary exposure, so apabila second time our immune system exposed to the same antigen, dia akan melibatkan memory B cell. So the memory B cell yang akan recognize the same antigen. Sebab tu kalau kita compare antara plasma dengan memory B cell, memory B cell tu yang ada B cell receptor. The plasma cell does not have B cell receptor. Okay? So, the memory B cell oleh kerana dia ada B cell receptor, so B cell receptor tu yang akan tolong recognize the same antigen. And then the memory B cell akan proliferate and differentiate rapidly into plasma cell yang akan produce antibody. Tetapi untuk kelas IgG. Okay? So, kalau plasma cell tu datang daripada memory, memang dia akan buat IgG. Kalau plasma cell itu datang daripada activated B cell, itu adalah IgM untuk primary immune response. Okay. Next, the response is faster ataupun the concentration of antibody is higher untuk secondary immune response, and then the antibody tends to have greater affinity for the antigen. So ini pun another characteristic of IgG compare dengan IgM. Okay, kalau kita compare IgM dengan IgG, IgG punya ability untuk bind kepada antigen tu lebih hebat. Okay, maksudnya dia lebih efektif lah untuk bind antigen. So itu masuk affinity kat sini. Ability untuk bind. Okay, sama macam affinity yang kita belajar dekat pasal enzim tu. So setiap enzim ada high affinity kepada dia punya substrate saja. Maksudnya dia akan bind kepada dia punya substrate saja. So ni pun sama. Antara IgG dengan IgM, IgG tu ability dia untuk bind dengan antigen lebih hebat compare to IgM. Okay, tapi tidak bermaksud IgM itu tidak mampu untuk bind antigen dengan efektif. Bukan IgM masih efektif. Sebab setiap antibody akan boleh bind kepada spesifik antigen juga. So affinity dia tetap ada. Cuma kalau compare dengan IgG, IgG tu lebih hebat dia punya affinity dia, greater affinity. Okay? And then memory B cell able to recognize antigen for longer period of time sebab dia long lasting. Okay, so itu adalah characteristic of the primary and secondary immune response yang first question ni tanya.